बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामुअलैकुम। दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम एक ऐसा दरूद पाक जो मुकद्दर को रोशन और आपके बख्त को बुलंद कर देता है। आज हम ऐसे ही एक अनमोल और कीमती दरूद पाक का जिक्र आज आपके साथ बयान करेंगे, क्योंकि किसी ने कमेंट में भी कई बार ये कहा कि जी दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा के बारे में कुछ बयान कर दें, उसकी फ़जीलत बयान कर दें। सबसे पहली खूबसूरत और मुस्तनद अगर मैं इसकी फ़जीलत बयान करूं, जो मेरे ख़्याल में अगर आप एक दफ़ा सुन लेंगे तो आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा, और वो ये कि एक दिन एक शख्स आया तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसे अपने और सदीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दरमियान में बिठा लिया। इससे सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ा ताज्जुब हुआ देखकर कि ये कौन ज़ी मर्तबा शख्स है कि जिसे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने दरमियान में बिठा लिया। जब वो चला गया तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये शख्स वो बंदा है कि जब ये मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो यूं पढ़ता है। दरूद पाक कौन सा है जी? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा लहू। अगर आप इसका तर्जमा थोड़ा सा गौर करके देखें तो इंशाअल्लाह ताला आपको जो है ना आपका ईमान ताज़ा होगा कि इसका तर्जमा इतना खूबसूरत है कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। देखें, इसका तर्जमा है कि ए अल्लाह पाक, तू मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल और मुकम्मल रहमत नाजिल फरमा अपनी रज़ा और मर्ज़ी के मुताबिक। सुबहान अल्लाह। अब अल्लाह की रज़ा और अल्लाह की मर्ज़ी क्या है उसका तो हम इहाता ही नहीं कर सकते ना, हमारी अक्ल के अंदर भी ये चीज़ नहीं आ सकती। और अगर हम ये वाला दरूद पाक अपने ज़िक्र में मामूल में हर वक्त रखें तो इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बेशुमार फ़ायदे आपको हासिल होते हैं, क्योंकि इसके अंदर आप जो अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए रहमत मांग रहे हैं अल्लाह से, क्योंकि दरूद पाक आप जानते हैं कि बज़ाते ख़ुद एक दुआ है जो हम अल्लाह की बारगाह में अपने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए मांगते हैं। तो ये जो दरूद पाक का सीगा है दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा, अगर इसका आप तर्जमा देखें तो यही है कि ए अल्लाह पाक, तू अपनी रज़ा और मर्ज़ी के मुताबिक अपने नबी पर रहमत नाजिल फरमा। सुबहान अल्लाह। तो ये बड़ा ही कीमती दरूद पाक है। आप इसको जो है अपने मामूल का हिस्सा बना सकते हैं, और इससे सबसे बढ़ के जो बात है कि इस दरूद पाक को हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पसंद फरमाया। उन्हें ये अल्फाज पसंद आए क्योंकि उन्होंने बाकायदा अपने सहाबा कराम को बताया कि ये शख्स इस तरह से मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है। इसका मतलब ये हुआ कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके इन अल्फाज को पसंद फरमाया दरूद पाक को पढ़ते हुए। अब इसके फ़ज़ाइल और इसकी बरकतें अगर हम देखें तो वो ये हैं कि जब भी आपको किसी इल्म को सीखना हो, किसी भी ऐसी टेक्निकलिटी को सीखना हो, कोई भी ऐसा आपके इल्म के मुतल्लिक़ कोई ऐसा काम हो जिसे आप सीखना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो उसके लिए इस दरूद पाक का विर्द करना आपके लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इंशाअल्लाह ताला आपकी स्किल में इजाफ़ा होगा, आपकी काबिलियत में इजाफ़ा होगा, आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स लोग हैं उनके लिए ये एक बहुत ही अनमोल तोहफ़ा है ये दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा। अगर वो अपने इल्म में इजाफ़ा करने के लिए इस दरूद पाक की कसरत किया करेंगे, या रोज़ाना जो है वो एक तस्बीह इसकी पढ़ लिया करेंगे, इस नीयत से पढ़ा करेंगे कि अल्लाह पाक उनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाए, तो अल्लाह पाक ज़रूर इस दरूद पाक के सदक़े उनके इल्म में इजाफ़ा फ़रमाएगा। और दूसरी बात ये कि दरूद कुर्ब मुस्तफ़ा का एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि कहते हैं कि इस दरूद पाक के पढ़ने से, इस दरूद पाक की कसरत करने से अल्लाह पाक आपको दीदार मुस्तफ़ा नसीब फरमाएगा इंशाअल्लाह ताला। अगर आप इस दरूद पाक को मोहब्बत से, यकसुई के साथ, अदब के साथ
پڑھ لیتے ہیں۔ تو دیکھیں یہ درود پاک بہت خوبصورت ہے، بہت شارٹ درود پاک کا صیغہ ہے، اور اس کا جو ترجمہ ہے وہ بڑا کمال کا ہے۔ اور ایک تسبیح آپ اس درود قرب مصطفیٰ کی لازمی پڑھ لیا کریں، اور صرف برائے محبت کے لیے اور اپنے نبی کی محبت میں ڈوب کر ایک تسبیح لازمی پڑھا کریں۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو وہ معجزات دیکھنے کو ملیں گے جو آپ نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ درود قرب مصطفیٰ مطلب یہ کہ اس درود پاک کے پڑھنے سے آپ کے اندر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا قرب پیدا ہوتا ہے، آپ کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، درود پاک پڑھنے کی کثرت کا شوق پیدا ہوتا ہے آپ کے اندر۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی یہ بڑا اہم درود پاک ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ جی ہماری درود پاک کی جو ہے کثرت کی تعداد میں اضافہ ہو، یا ہم جو ہے وہ ریگولرلی جو ہے وہ درود پاک پڑھنے کی ہمیں عادت ہو جائے، تو وہ ایک تسبیح اس نیت سے اس درود پاک درود قرب مصطفیٰ کی لازمی پڑھ لیا کرے۔ انشاءاللہ تعالی ان کی درود پاک پڑھنے کی عادت بھی بن جائے گی اور ان کے اندر شوق بھی پیدا ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ درود قرب مصطفیٰ کے اور بے شمار فضائل ہیں، بے شمار فوائد ہیں۔ درود پاک تو خود بھی ایک بہت بڑا عمل اور وظیفہ اور بہت بڑی عبادت ہے، لیکن یہ درود قرب مصطفیٰ ایک بہت خوبصورت بڑا ملائم سا یہ درود پاک ہے کہ جس کے اندر اگر آپ اس کا ترجمہ میں نے جیسے شروع میں کہا کہ اس پہ غور کریں تو بڑی ہی کمال کا یہ الفاظ ہیں اس درود پاک کے اندر، اور انشاءاللہ تعالی آپ کو باقاعدہ طور پر اس درود پاک کا فیض ملے گا۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار اس کے فائدے ہیں۔ آپ اپنی کسی بیماری کے اندر ہیں جو لا علاج مرض ہے، اگر آپ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کا علاج کرنے کے لیے اگر آپ درود قرب مصطفیٰ کو اس نیت سے پڑھا کریں گے تو اللہ پاک آپ کو ضرور شفا نصیب فرمائے گا۔ اور اس کے علاوہ اور بھی اس کے بہت سارے بے شمار فائدے ہیں درود پاک کے، اور آپ اس کو روزانہ 100 تسبیح ضرور پڑھا کریں۔ اگر زیادہ پڑھ سکے تو 313 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، تو وہ تو آپ کا ویسے بھی کثرت میں شمار ہوگا۔ تو میری اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے ہر وقت اور ہر سانس کے ساتھ اپنے نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور آخر میں ہے کہ ان کی ہر بات ہدایت سے جڑی ہوتی ہے، جیسے آیت کسی آیت سے جڑی ہوتی ہے۔ ایک دفعہ محبت سے پڑھ لیجئے، صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔